Na samom kraju malene ulice ima jedna tvornica. Kada bi sunce ujutro izlazilo, sjena od tvornice bi padala uzduž cijele ulice. Toliko je bila visoka. U njoj se proizvodi nešto maleno, ali jako, jako važno, a to su boje. Svaki kat od tvornice zadužen je za jednu vrstu, a po redu to ide ovako. Prvi kat drvene bojice. Tu možemo vidjeti sitno samljeveno drvo koje se meša sa puno lepila, a u sredinu se stavi srce od bojice. Sve to prolazi kroz posebne kalupe i na kraju dobijemo čarobne bojice u svim bojama. Onda ide drugi kat. Tu su flomasteri. Ovdje se radi slično kao i sa drvenim bojicama, samo što se tu u plastiku umetne srce punjeno bojom. Sada nam dolazi treći kat. Ovdje se prave tempere. Iz velikih kanti pune se malene tubice. Na svaku ide sličica da se zna koja je boja. Onda se poslažu u malene kutije i sa ljubavlju šalju dalje u svijet. Predzadnji četvrti kat je za vodene boje. Ovdje stvari idu malo drugačije. U malene okrugle kalupe sipa se boja koja se polako suši. Zatim se pažljivo prebace u posebne kutije. I naravno, to se isto kao i sve ostale boje šalje na sve strane svijeta. Tako sva djeca i odrasli mogu crtati i uživati u bojama. Sada dolazimo do petog kata. Ovdje je sve drugačije. Boje za jaja se moraju osušiti i istucat u sitni prah, zatim spakovat u vrećice. Jedino je problem što su te vrećice papirnate i kada se pokvase, poderu se i voda dođe do boje. Onda nekom čudnom magijom boje ožive, a to se desilo i danas. Kiša koja je padala danima stvorila je poplave po cijelom gradu, a tako i na krovu tvornice. Od previše vode krov je počeo prokišnjavati sa svih strana. A sve te kapi su padale na papirnate vrećice sa bojom. I kap po kap boje su se rastopile. Iz svake vrećice curila je druga boja. Plava, zelena, crvena, žuta i još puno drugih. Ali od previše boja i previše kiše na podu tvornice počele su se praviti lokvice u bojama. Sa sve više vode boje su se počele miješati i curiti po zgradi. Dok je mrak polako dolazio, boje su plivale po svim katovima tvornice. Noć je bila olujna i duga, kiša je padala i padala, ali tamo negdje pred zoru sve se smirilo. Ujutro, kada se svijet probudio, dočekalo ih je iznenađenje. Svaki komadić zemlje, svaka biljka, sve di god bi neko pogledao, bilo je obojano, u svakakve boje. Po putevima su još bile barice od boja, a djeca su svoja jaja za Uskrs umakali u barice i dobivali bi najlepše boje, kako njihova jaja, tako i dječje rukice.